berbahagia Profesor Madya TS Dr. Umar Al-Amani bin Haji Azlan selaku Dekan PKMP. Okay, untuk sesi pada petang ini adalah sesi taklimat persediaan sebelum melangkah ke industri dan juga sesi bersama yang berbahagia dekan ketika dengar amanat titip amanat dan nasihat daripada yang berbahagia dekan sebelum anda semua pergi ke lapangan industri. Okey. Saya akan serahkan dulu sesi ini kepada yang berbahagia dekan untuk sesi amanat dekan dan selepas selesai itu baru saya akan teruskan kepada sesi taklimat. Okey, tanpa membuang masa saya persilakan yang berbahagia dekan untuk meneruskan sesi ini. Terima kasih Encik Afiq selaku pengerusi jawatankuasa PSM fakulti. Baik, pagi tadi taklimat bersama dengan Jabatan Teknologi Susunan Mekanikal. Petang ini dengan Jabatan Teknologi Susunan Pembuatan. Jadi kalau ikutkan dalam database rekod fakulti, MMD jumlah pelajar yang layak LI ada 50 orang daripada 52, 50 lah. Proses ada 62 dan BMW ada 50. So dalam 162 lah jumlah yang akan LI daripada JTKP. Ya, saya faham kalau ikutkan data semalam yang belum berjaya mendapat tempat, BMMD ada 8 orang, BMMP ada 24, W ada 18. Jadi, tapi total ikut database, ikut semalam kita ada 105 lah yang belum dapat tempat. Okey, perincian maklumat LI apa nanti akan disampaikan Encik Fizi. Cuma untuk bahagian saya, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah lah kepada semua. First, atas kelayakan untuk pergi LI. Jadi tapisan yang dibuat oleh fakulti ini kita melihat semua aspek. Sebab ada pelajar kalau ikutkan jumlah pelajar daripada Kod 2018 ni yang akan pergi LI dalam 13. Tetapi yang layak dengan tapisan maksudnya tiada lagi UM dalam mata pelajaran, tiada lagi tak cukup subjek apa semua. So ada dalam 397 saja. 397 ni lah yang akan pergi LI pada bermula 7 Mac ni. Jadi saya nak ucapkan tahniah juga, satu sebab dah lepas tapisan ni, kedua saya nak ucapkan tahniah sebab you all dah habislah satu tempoh yang kritikal, iaitu di semester 7 ni, semester 7 you all lah, tapi semester 1 sesi ni saya you all kemasukan pun lewat kalau ikutkan 2 minggu lewat lah tapi saya percaya ada yang dah mula PSM sejak pada awal semester lepas ataupun ada yang baru bermula pada minggu ketiga. Ada juga yang bermula buat secara maksudnya di rumah dululah. Dan ada juga yang struggle nak habiskan dalam tempoh sekian untuk siapkan laporan dan sebagainya. Dan saya nak ucapkan tahniah juga sebab you all dah habis satu lagi program pensijilan profesional. Ada yang ambil CATIA, ada yang ambil SolidWorks, ada yang ambil Apple Mesh, ada yang ambil AutoCAD. Jadi saya nak ucapkan tahniah sebab ada juga yang lulus exam. Saya percaya yang tak lulus bukan gagal tapi you all jangan putus asa. Sebab yang lulus exam tu of course adat lah, bila ada exam ada yang lulus ada yang tak lulus, tapi setidak-tidaknya semester 7 semester sekarang semester 1 ni yang baru saja habis memang tempoh yang agak kritikal lah dengan keadaan kita yang tidak sesempurna macam tahun-tahun terdahulu ada juga yang dah rata-rata pun baru saja habis exam. Jadi saya nak ucapkan tahniah jugalah. So,
you all masih ada baki lagi satu semester. Kalau you recall balik, ingat balik masa kemasukan you pada tahun 2018, ada dalam kalangan kita ni dari lepasan politeknik. Ada yang lepasan college ya, kolej kemahiran, KTM ke, ataupun ada yang lepasan daripada matrikulasi maupun STPM. Tapi yang lepasan politeknik ni, saya percaya ada yang dalam dilema sama ada nak bekerja ataupun nak menyambung pengajian. Sebab ada diploma you all dah boleh bekerja sebagai, at least kalau di industri sebagai technician. Rata-ratanya mungkin gaji dia 1,500 ke 2,000 lah kalau buat OT. Tapi ada juga yang berkorban untuk menolak tawaran bekerja tetapi terus terima tawaran. Yang mana you mohon meliput terdahulu kan. Jadi sebenarnya you all dah di penghujung kan ni. Satu langkah lagi sebelum you bergraduat. Dan selepas tu you masuk ke dalam lapangan industri lah. Jadi tempoh 6 bulan yang akan datang ni adalah satu tempoh mana sebenarnya kalau di industri mereka ni cukup untuk membuat pemerhatian dan mereka ni cukup untuk tempoh masanya cukup untuk mengambil you sebagai pekerja tetap. Kalau dalam industri semiconductor 6 bulan ni dah memadai dah. Sama ada you lulus atau tidak. Jadi jangan sia-siakanlah tempoh 6 bulan ni. Kalau zaman saya dulu, mungkin juga zaman Encik Hafizi, LI kami ni 10 minggu saja. Yang mana LI ni 10 minggu ni sebenarnya tak boleh nak buat apa-apa pun. Kan? Tapi kalau 6 bulan, jadi 6 bulan ni satu tempoh yang lama. Kalau you pandai penuhi masa you 6 bulan tadi, daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, saya percayalah tak akan ada masalah sepanjang 6 bulan. Jadi satu saja yang kita, ada beberapa perkara lah yang kita perhatikan lah. Ini berdasarkan pengalaman kita lah sejak kohort pertama sampailah kohort yang ke-8 ni. Okey. Kalau kita tengok, tapi kohort yang agak kritikal adalah kohort yang ke-6 masa PKP tu berlaku lah Tapi selepas itu kohort senior you, kohort ke-7, dia dah nampak stable sikit dan kohort ke-8 ni lagi nampak stable lah. Jadi kita tak ada isu untuk penempatan industri sebenarnya. Tidak ada lagi company yang tak nak pelajar. Malah company dia sekarang tengah make recruit pekerja-pekerja mereka yang cukuplah keperluan yang mereka tetapkan. Jadi mohon manfaatkanlah 6 bulan tadi tu. Baik, perkara pertama yang saya ingatkan, saya mengharapkanlah, pagi tadi pun saya cakap benda sama lah. Tiada lagi pertukaran tempat panjang 6 bulan ni. Kalau you dah pilih company A, you tetapkan sampai habis. Banyak kesan impaknya kalau you tukar tempat, nampak macam mudah tetapi kesannya besar kepada universiti. Apatah lagi kepada junior you yang akan pergi LI. Setiap tahun bilangan pelajar kita makin bertambah. Sekarang pun kita dah ada pelajar BTech. LI mereka lagi lama. Mereka nak LI 6 bulan, work based learning 6 bulan, setahun. Nanti program engineering teknologi ada satu program yang ada juga seakan macam tu, mirip sikit kan itu, program BMMH lah. Tetapi itu kohort 2021 nanti. Kohort 2020 lah. 2020 lah junior you all lah. Tapi untuk kenapa kita kalau you all ada masalah kadang-kadang pelajar ni, you all ni cepat koyak lah. Bahasa mudah, cepat koyak. Kalau perkara kecil pun pelajar kita cepat koyak, macam mana you nak survive di company-company yang lebih besar daripada tu lagi? Jangan disebabkan sedikit isu lah Mungkin you nampak perkara tu nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau you fikir-fikir balik, ada hikmah lah. Tidak ada tempat organisasi syarikat,
tidak ada isu. Cuma kalau you kenal, tak koyak, you boleh survive, kan? Malah you boleh bekerja situ lagi. Saya seolah-olah macam ni lah. Bila you pergi ke satu tempat, you anggaplah you ni datang sebagai solution provider. Kan? Itulah maksudnya you datang ni bukan datang pergi dan balik saja, tapi you datang you beri penyelesaian kepada company tadi tu. Kan? Jadi barulah uh, nampak ada kewibawaan pelajar UTM tu, ataupun lebih tepat saya kata tuah UTM lah. Okay? Sebagai satu contoh saya pun cerita benda sama jugalah. Ada satu kita terima lah banyak sebenarnya, tapi satu mesej daripada industri yang dikongsikan dalam Instagram ke Facebook macam tu lah. Pelajar perempuan, tapi saya tak ingat pelajar FTK ke pelajar FKP. Dia punya tugas dia kena panjat untuk panjat kabel kan, agak tinggi. Yang impressnya itu dia tak sangka lah pelajar LI perempuan dia boleh ambil cabaran tu. Jadi ini satu perkara nampak macam mudah kan, tapi dia punya kesan dia besar kepada bukan saja kepada universiti tapi kepada pelajar tu sendiri. Malah pelajar tu ditawarkan kan position yang baik kan. Bukan lagi lah panjat benda tu kan. Itu kerja technician tapi ditawarkan sebagai engineer di situ. Ada juga pelajar kita yang perform kan. Dalam tempoh LI dia ditawarkan diberikan satu surat kan dengan gaji yang sepadannya. Cuma advice kita jika perkara ni saya percayalah kita mengharapkan perkara ni berlaku jugalah pada mana-mana cohort. Sepanjang LI kalau you terima satu tawaran, you ambil tawaran tu tetapi pastikan assessment sepanjang ULI tu disiapkanlah. Logbook you, report you, apa-apa tugasan lah yang ada dalam elemen PSM ni tadi. Sebab ingat you masih belum graduate lagi. Ada juga company macam yang cohort yang 20 LI 20 LI tahun lepas lah. Dia minta recommendation daripada fakulti untuk pelajar ni dilanjutkan LI-nya disebabkan dia ni dah dapat tawaran. Tetapi proses nak menunggu surat tawaran tu memerlukan dia memanjangkan tempoh dia untuk 2 minggu. Jadi kita bila kita terima begitu-begitu macam tu, kita rasa macam inilah sudah UTM yang sepatutnya. Kita benda yang baik dulu. Ada kita tak baik. Lagi saya ceritakan ada juga pelajar kita yang LI di Jepun. Dia pergi sebelum ni kita memang ada LI lah di Jepun Mobility Industry yang mana kita memang ada MOU dengan universiti di sana di Nagaoka contohnya, dan Nagaoka ni dia ada satu company company tu nama dia company Daisteel lah, tapi dia buat dia ada CNC machine kat situ. Dia develop kotak-kotak untuk dijadikan satu barang lah, item. Sebagai contohnya macam kalau you tahu masa Olimpik dulu kita ada katil kan, katil untuk atlet Olimpik tu. Kalau you pernah tengok satu troll ada atlet yang lompat-lompat nak tengok ketahanan katil tadi tu, body katil tu dibuat daripada kotak yang mana pelajar kita pun terlibat secara langsung dalam pembangunan tu. Junior you, senior you, cohort yang graduate bulan 12 tahun lepas.
Jadi walaupun bidangnya tu bidang HVAC, saya nak puji dia masih mampu survive apa bidang yang ataupun production line yang ada di industri tadi tu. Okay. So, yang seterusnya, amanat saya yang kedua, jika ada niat dalam diri masing-masing masih meletakkan allowance, nilai allowance tu sebagai tanda aras you salah. Dan yang pasti you takkan pergi ke jauh. Ini bukan masanya you nak menerima allowance imbuhan yang banyak. Ini bukan masanya. Sekarang ni you kena uh, challenge diri you untuk terima apa-apa cabaran yang ditawarkan oleh pihak company. Sebenarnya bukan kita yang meletakkan nilai berapa allowance kita, berapa gaji kita contohnya. Tetapi you tunjukkan kemampuan you, barulah benefit tu akan datang. Sebab rata-rata je setiap tahun kalau saya tengok list apa yang saya terima sebenarnya yang tak terima penempatan tu dia ada macam-macam kategori lagi ni. Macam-macam kategori lagi, kan? Kalau saya boleh umumkan bacakan dekat sini sebagai contoh kalau ikutkan 105 tadi tu yang belum dapat tawaran ada kategorinya, ada kategori juga sudah dapat tawaran tetapi belum dapat surat tawaran. Okey. Ada juga kategori sudah dapat surat tawaran tapi masih tunggu tawaran lain. Okey. Ada juga sudah mendapat surat tawaran tapi belum upload dalam sistem LI. Ada juga yang tak ada respon lah. Tak ada respon ni maksudnya kita pun tak tahu apa statusnya. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, ini penyakit yang daripada kohort pertama lagi. Wak Imam penyakit ni boleh saya katakan mana-mana universiti pun ada. Itu sebab advice personally daripada saya, janganlah you membandingkan allowance antara satu sama lain. Kalau you ada perbandingan tu dibuat, you akan terperangkap di situ dan you takkan pergi jauh. Sekarang ni adalah masa untuk you tunjukkan kemampuan you. Dah hampir 35 tahun you ada dekat UTM. So, kau sampai 5 tahun ni adalah masa untuk you menyumbang. Tunjukkan apa yang you ada. Kita pun semua tahulah, you pun tahu. Tak semua apa yang kita belajar hari ni di UTM, kita akan apply di industri. Sebenarnya, apa yang you akan apply di industri, selain daripada knowledge you punya skill you. Skill kemahiran, machining tu satu. Skill you berkomunikasi. You punya soft skill you macam mana skill you nak nego dengan head of department, dengan supervisor, dengan technician, dengan operator. Inilah perkara yang kalau you rasa you nak survive lebih lama lagi, bukan 6 bulan ni, inilah skill yang you nak kena belajar. Apa yang kita belajar dekat universiti ni sebenarnya apa kita apply di industri tak banyak pun. Ada yang kata 10%, ada yang kata 15%. Sebablah kita dekat universiti ni, kita banyak tekankan skill sampingan tadi tu, interpersonal skill you, dan juga skill kemahiran machining you. Siapa yang dalam bidang otomotif, pastikan you ada skill. Kan? At least you tahulah macam mana fungsi ataupun jenis-jenis enjin apa yang ada dalam sesebuah kenderaan. Siapa yang dalam bidang design, at least you tahu macam mana proses daripada A sampai Z, design sampailah fabrication tu nak dibuat. Siapa yang dalam bidang proses and teknologi, you dah kena tahu dah apa kualiti documentation yang kena ada. Begitu juga yang lain-lain. Kalau yang itu pun you tak boleh nak explore, kan? Banyak lagi perkara-perkara baru yang akan terima. Itu pun you nak kena explore lagi. Kan? Jadi
Yang paling penting yang nombor 2 tadi itu tidak membuat pembandingan. Jangan tunggu terlalu lama, jangan buat company tu tunggu you okey. Maksud saya you dah ada company ni. Okey. Tapi you tunggu sampai 20 minit, besok lagi line baru jawab. Kan? Ada possibility company akan reject you. Dua-dua tak dapat. Yang ditunggu tak dapat, yang dah ada dalam tangan pun akan terlepas. So, yang ketiga, jangan tunggu kerja. Ada company, dia very proaktif, very structured. Dia ada department untuk training. Dia dah susun jadual you sampai A sampai Z untuk 6 bulan ni. Ada. Ada company, tak ada langsung semua tu. Tapi ada company, kan, supervisor yang akan guide you instead of satu department lah. Tapi ada juga company, kan, yang memang dia akan observe you untuk tempoh 1-2 bulan. Dia tengok karakter you macam mana. Dan baru dia masuk. So ada banyak macam-macam nanti, dan setiap orang akan alami pengalaman perasaan yang sama. Akan ada yang rasa, company ni buat diam je, kan. Tersebablah akan timbul macam-macam isu tadi tu. Nak tukar tempat lah, tak sesuai lah. Ada company mungkin dia nak test you benda yang you rasa benda tak masuk akal. Tapi kena ingatlah, somehow kadang-kadang mereka ni nak tengok. Kalau you cepat koyak, then sebab kita pun train staff kita macam tu. Saya dari On Semiconductor, Process Engineer, Encik Afizi daripada Proton Engineer, kan. Jadi kita dah nampak environment industri tu memang begitu. Saya percaya dalam ramai-ramai ni pernah bekerja sebelum ni sebagai technician. Pun dah tahu dah environment ataupun itulah situasinya di industri. Ada juga besok mungkin akan sentiasa outstation. So, apa jua tugasan yang diberikan, you kena terima dengan hati yang terbuka. Kita bukan hantar ke company tadi untuk menambah masalah, tapi kita nak menyelesaikan masalah. Kalau you ada sifat-sifat yang positif, yang ada sifat-sifat yang you rasa, aku rasa ini first job, first company, then you kena work, you kena usahakanlah. Ada yang rasa, okey, tak apa, kita bagi tempoh 6 bulan, cukup sekadar saya timba pengalaman dia. Dan nanti saya bawa pengalaman ni ke tempat yang baru. Pun ada juga. So, hopefully, cohort 2018 yang terbaik lah. Setiap cohort memang akan ada masalah. Baik, saya ceritakan sikit apa masalah-masalah yang mana masalah daripada senior tadi tu mengajar fakulti untuk cepat bertindak. Okay. Sebagai contoh, rata-rata di sini dululah zaman awal, sebab pesyarat FTK ni, JPJP FTK ni memang daripada industri, kita carikan tempat untuk student kita. Kalau PA, tak apa, saya carikan. Tapi kali ni tidak lagi. Selepas cohort berapa saya tak ingat, kita tak cari lagi. Puncanya, satu kes, kita carikan, ni kawan-kawan ni, kita contact lah, tolong ambil student saya. Okay, tak apa, pergi. Kita pun masa kita nak menjalankan company tadi tu, budak ni bagus, boleh buat itu, boleh buat ni. Tapi kesudahannya, gagal lah. So, kita pun rasa macam, tak perlu lagi lah kot. Sebab, seolah-olah macam, kita pun yang deal tentang ni pun rasa segan lah dengan orang di industri tu. Itu sebab selepas tu kita kata, okay, student you cari sendiri. Tapi bila student cari sendiri pun ada juga masalah. Sebagai contoh,
kohort awal dulu. Dulu masa kohort awal kita ada dua lawatan. Lawatan pertama secara fizikal, lawatan kedua pun lagi-lagi fizikal. Kita pergi ke tempat lah. Jadi ada satu, pagi tadi pun saya cerita benda sama. Ada satu senior ni, dia di area Penang. Jadi pensyarah kita ni yang dilantik sebagai penyelia fakulti pun pergilah untuk lawatan pertama. Tapi perjumpaan tu dibuat di luar. Masa tu kita pun tak adalah syak benda tak bagus lah kan. Jadi pensyarah kita pun pergi jumpa di luar. Biasanya lawatan pertama ni ada borang dia, kita kena isi beserta dengan, tapi perjumpaan tu tak ada supervisor. Supervisor pelajar ni lah, senior ni. Tapi dah ada chop, stamping semua dah ada. Okay? Tapi selepas tu, dalam tempoh beberapa ketika tu, kita dapat info, kontak masa tu pengurusi, saya tak ingat siapa masa tu, kontak lah person in charge kita. Dia kata student ni sekian-sekian dah lama tak datang. Kita pun rasa pelik lah kata. Kenapa ni? Kemudian kita call pelajar itu, kita panggil pelajar tu turun dari Penang ke Melaka. Pendekkan cerita, pelajar ni buat satu perkara yang kita memang patut gagalkan dia. Dia duplicate stamping company tadi. Dia duplicate, dia chop. Hebat pelajar kita ni. Chop, staff kita pun percayalah. Dan kita, masa dia datang tu, kita cakap, kita failkan dia depan-depan dia. Okay. Ada juga pelajar kita yang datang ke company, permulaannya bagus, tapi lepas tu dia dah mula buat hal. Datang ke company, dia minta allowance. Bila kita dapat komplain ataupun dapat info perkara ni daripada industri, saya percayalah orang yang pertama rasa malu masa tu pengurusi. Sebab dia kau pengurusi masa tu. Lepas tu dia pengurusi pun beritahu fakulti. Tak perlu kita panjang, kita failkan budak tu. Jadi saya tak pastilah company tu masih terima lagi ke student kita. Saya pun tak ingat nama company tu. Jadi nampak macam student kita ni kemaruk sangat. Dia bila buat benda baik ni orang puji. Tapi kalau dalam 10 kebaikan, dalam tu ada satu benda buruk, yang pandang ni satu benda buruk lagi tu. Akan terpalit lah benda tu. For sure, biasanya company takkan ambil lagi lah student U-Time. Dia bukan kena student FTK, student U-Time. Maksudnya, engineering punya student, FTMK punya student pun dia takkan ambil. Perkara yang sama jugalah. Kalau company itu dia mengambil student-student daripada fakulti lain, pun dia takkan ambil student kita. Jadi benda-benda macam ni, kita rasa kalau you rasa benda tu benda yang tak berapa ni memalukan, better you stop lah. Ada juga pelajar ini tahun lepas, masa Dr. Kamarul lah. Dr. Kamarul tahun lepas tahun lepas ada juga yang memohon LI. Dia tengok iklan tu, dia tengok allowance 1,800. Tapi bila dia pergi tempat tu, masa tu ramai student kita pergi. Dia pergi tempat tu, tak sampai sebulan, dia call kita, dia bagi tahu, cik, saya rasa saya kena pindah tempat lah, cik. Sebab apa? Dah macam kerja operator dia buatnya. Saya tak belajar apa-apa, cik. Itu sebablah, kalau you letakkan keutamaan nilai allowance tadi tu menjadi standar aras you, you takkan survive. You takkan pergi ke mana-mana. Memang pada ketika tu saya jawab, tak boleh. Kita kata tak boleh. Jadi, tapi lama kelamaan dia duk pujuk-pujuk-pujuk, lalas, kita benarkan.
Tapi nak bagi tahu pada you, memang hakikatnya susah sebenarnya fakulti nak meluluskan pertukaran tempat. Sebab dia maklumat you ni, bila you upload sebarang maklumat dalam sistem portal LI UTM, maklumat tu dah ada dah dekat situ. Kalau company A lah. Jadi saya harapkan tiadalah, patutnya tidak ada isu-isu yang remeh-temeh lah kan. So inilah masanya you dah boleh fokus apa yang sepatutnya you fokus dalam untuk 6 bulan. Mungkin masa LI tu nanti ada cerita-cerita tak sedap didengar lah. Ada, biasalah duduk ke industri kan, banyak mulut-mulut bawang kan. Dia akan cerita, kadang kau tahu tak dulu, dulu ada kau punya budak UTM, macam ni macam ni macam ni. Jadi kita sebagai pelajar UTM, ambassador lah UTM ni, you kena betulkan keadaan. You pergi airline ni, you bawa nama email UTM kan, you bagi tahu, bukan begitu, mungkin kita tak tahu apa masalah, tapi kita kena bagi tahu hakikatnya kan, LI ni satu proses training pelajar. Sebab biasanya tempias ni akan dapat kepada junior lah. Senior buat hal, junior akan dapat. Jadi you sebagai junior yang responsibel bertanggungjawab, you kena betulkan keadaan. Bagi tahu sekian 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 apa yang sepatutnya. Eh? Jangan you hanyut sama-sama. Kalau you pun hanyut, bertambah-tambahlah persepsi yang tak bagus. Jadi saya harapkan LI 6 bulan ni berjalan dengan lancar. Uh, Apa nama tu, dan kalau you start bulan 3, biasanya kita tamat LI ni hujung dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam awal bulan 9 ataupun tengoklah kan. Bila tamat LI Fizi? 19 Ogos. Oh, 19 Ogos cukup 6 bulan ke tu? Cukup ikut program akademik. Ah, Ya. kita kena cukup 6 bulan sebab you all kita punya program ni under Badan Profesional BEM, ITAC. You all tahu kan yang kita baru saja dapat akreditasi penuh untuk tempoh 6 tahun ITAC. So maksudnya kita terikat dengan BEM. Kalau tak cukup, then you kena tambah lah. Kan? Jadi nanti akan kita lantik setiap you all ni akan ada penyelia fakulti. Tapi lately ni biasanya lawatan pertama ni banyak kita buat secara online lah. Lawatan kedua pun kita pun dah digalak untuk buat lawatan online lah. Jadi cuma kalau ada kawasan-kawasan tertentu yang kita rasa kritikal, kita akan pergi secara fizikal lah. Kan? So lah ni pun banyak meeting pun buat secara online, penilaian pun semua kita buat secara online. Jadi saya harap kita dapat berjumpa pada convocation hujung tahun ni lah. Pada convocation bulan 12 insya-Allah 2022 tu nanti. Jadi akhir kata saya, macam pagi tadi pun saya cakap, kurangkan kontroversi dan tingkatkan prestasi. Jadi saya kembalikan balik kepada pengurusi Encik Hafizi. Saya sampaikan salam kepada keluarga dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia dekan. Sebelum dekan berundur diri, boleh tak kita onkan kamera sekejap untuk kita bergambar. Relax lah kot kan. Sebab depan ni anda semua dah pergi menjalani LI. Boleh tak kita on sekejap je? Ya. Tapi saya nak ucapkan tahniah lah sebab kehadiran bagus lah. Boleh tak? Kita on kamera sekejap. Untuk saya screenshot ni. Jadi tanda kenang-kenangan lah. Buka sekejap je. Off dulu lah.
Okay. Okay, itu rekod lah. Okey, terima kasih berbagi dekan atas nasihat-nasihat dan amanat yang telah diberikan. Harap semua pelajar dapat ambil take note lah poin-poin yang penting uh, yang boleh kita pakai ketika jalani latihan industri lah. Okey. So, terima kasih banyak bagi dekan atas perkembangan hasil ni. Okey, kita akan teruskan pada sesi taklimat ya. Okey, taklimat. Clear, suara saya clear ya? Clear, clear. Okey, cantik. Okey, saya share dulu. Okey, saya ambil masa dalam lebih kurang mungkin 40 minit lebih kurang. Okey. Untuk saya terangkan detail apa yang perlu dibuat sebelum anda menjalani latihan industri, ketika anda menjalani industri dan selepas. Okey. So kalau ada apa-apa soalan, if you have any question, you can interrupt me. Okay, anytime. Saya akan jawab. Kalau tak ada apa, apa you boleh letak dekat chat lah. Okay, itu saya akan jawab. Okay, right. Okay, for LI, we have two subject. Okay, we have two subject, which is first one is a BMMU 4786 industrial training and also BMMU 4796 industrial training report. Okay, I hope all of you already registered this subject for next semester. Okay, sepatutnya you dah register lah dua subjek ni. 4786 6 credit, okay, 6 credit, 4796 6 credit, total is 12 credit, okay, 12 credit semuanya. Okay, so siapa yang belum register subjek, pastikan you register bila dah start SEM. Okay, tapi register lewat berdenda lah. Okay, tapi pastikan you register. Kalau you tak register, you pergi LI, rugi saja. LI you tak dikira, nanti you kena repeat LI balik. Sebab you tak register subjek. So pastikan you register subjek. Ada dua, okay, 4786 industrial training, 4796 industrial training report. Okay, industrial training report. So ada dua lah. Okay, so this is assessment. Sepanjang 24 minggu. What is assessment for LI? Okay, so we have two components here. We have two subjects, which is 4786 latihan industri atau industrial training. So in this 4786, we consider as a just only pass or fail. Okay, hadir lulus. So tak ada grade sini ya, tak ada grade. So you just considered sama ada dalam you punya transcript nanti sama ada pass or fail. Okay, so in this component for 786 we have a two evaluation that we considered. The first one is a industrial supervisor evaluation. Okay, penilaian daripada supervisor industri. Okay, consists of 60%. And so the second one is a evaluation of daily logbook from supervisor faculty. Okay, consists of 40%. Okay, so total up is 100%. So kalau you lulus yang ini, baru we consider kepada next subject 4796. Okay,
Kalau you fail pada 4786, kita dah tak tengok dah pada 4796. We consider it as a fail also. Okay. So you fail 4786, 4796 pun akan fail. Okay, kalau you lulus 4786, baru kita consider pada 4796. Okay. So biasa kelulusan ni akan diberi sebenarnya daripada you punya supervisor industri. Okay, kita consider comment daripada you punya SV industri. So pastikan sepanjang LI you tak ada buat masalah dengan you punya SV industri. Kalau ada masalah, dia akan mencacatkan you punya, akan beri efek kepada you punya pemarkahan. Okay, especially dekat dia punya evaluation. Okay, itu pada 4786. You boleh tanya, boleh direct tanya kalau you tak faham. Okay, pada 4796, okay, 4796, which is we call is a report, the industrial training report. Yang ini we consider as a grade, which is you have to score pada A, B, C, D. Okay, if you get A for this 4796, automatically your GPA is 4 flat. Okay, yeah, 4 flat. Your 47986 pass. Your 4796A, automatically your GPA is a 4 flat. Senang je nak dapat 4 flat. Bila lagi nak dapat 4 flat kan? Okay, so this is the time to get the 4 flat. Okay, so in this 4796, it consists of a daily logbook evaluation, okay, from the industrial supervisor, consists of 40%. So presentation evaluation from both industrial supervisor and faculty supervisor consists of 20%, and also final report submission consists of 40%. Okay, yang ini ada grade. So you kena siapkan logbook. Okay, so dapat evaluation daripada supervisor industri. Nanti akan ada presentation evaluation pada minggu akhir sebelum habis LI. So consists of 10% each from industrial supervisor and also faculty supervisor. And also your final report LI, okay, consists of 40%. Okay, your final report marking by SV faculty. Okay, SV faculty. So it consists of 40%. So yang ini akan ada grade. Okay, you have a A, B, C, D. Okay, so kalau you nak score, pastikan you buat betul-betul lah. You punya presentation, you punya logbook, you punya report. Okay, kalau okay, you boleh dapat A. Senang-senang. Okay, you dah dapat 4 flat. Right, so clear? Boleh? Dia punya assessment? Okay. Tak, kalau tak ada apa-apa, kalau tak faham, tanya. Okay. So, next is a penyediaan, or we call it as a visit. Okay. We have two visit. Okay. The first visit will set starting from week 4. Okay. Ataupun a month after report due. Okay. Month after report duty, starting week 4, week 5. Lebih kurang macam itulah. Kita akan set lebih kurang minggu ke-4, minggu ke-5 selepas report duty. Okay, you start on the 7th of March. Okay, you start from the 7th of March. So maybe around early of April. Okay, early of April. So dalam bulan puasa tu. Okay, on the fasting month Ramadan. Okay, you can start to do a first visit. Okay. Basically, the first visit is we go through the online visit. Okay, tak ada lagi physical visit, kecuali ada tempat-tempat yang kita rasa ada komen yang agak teruk. Kita dapat feedback daripada pelajar. Okay, kita nak tengok, kita akan pergi visit pada peringatan pertama. Tapi kalau tak ada isu apa-apa, so the first visit will go online. Okay, online visit. Okay, so in the first visit, just only, tak ada assessment apa-apa, okay, tak ada penilaian apa-apa, just kita nak tengok supervisor fakulti kamu akan di-assign oleh supervisor fakulti, okay, mengikut region, okay, mengikut region. So mungkin pada bahagian contoh, for example is let's say you LI at Perak, for example, okay, Perak in Ipoh, okay, in Ipoh. So maybe region tu akan ada satu supervisor fakulti yang akan di-assign dekat situ, yang akan menyelia 4 ke 5 orang pelajar yang berdekatan dengan area itu. So you akan di-assign. So
depend lah you dapat siapa. Okay? Tak semestinya lecturer from JTKP. You can get from lecturer from JTKM, you can get lecturer from JTI to observe you. Okay, to observe you. So depend. So kita akan set nanti paling lewat minggu, saya akan try minggu kedua you dah tahu you punya supervisor fakulti. Paling lewat. Okay, so paling lewat lah saya try. Ataupun minggu awal minggu ketiga. But itu paling lewat lah minggu ketiga tu. Okay, I try to do my best to assign you a supervisor faculty early as I can. Okay. So for week 4, so you dah tahu. So supervisor fakulti akan contact kamu, akan contact dia punya SB industry. Okay, so dia akan set meeting online, guna platform apa tu terpulang pada SB fakulti. So dia akan set untuk buat some discussion, okay, dan online discussion. So nak tahu you punya kerja macam mana, jadual, schedule, your work schedule, okay ke tak, dah diberi task apa, okay. Kemudian dari segi company tu macam mana, safety macam mana, so dia akan, yalah, so tak ada pemarkahan apa pun pada penilaian pertama, okay. So no assessment regards to marks, just only to observe you, okay, to observe you, okay. So this is the first visit, okay. And the second visit is very important, okay. Ini you kena betul-betul lah, okay. So the second visit will be held 2 weeks before end of LI. Okay? 2 minggu sebelum habis LI akan berlaku penilaian. Okay? Penilaian kedua. So you end of LI is 19th of March. Okay? 19th of March. So maybe around 19th of March. Sorry, 19th of August. Okay? 19th of August. So early of August or end of July, early of August, the second visit will be start. Okay, the second visit will be start. So depend. I didn't get any order from the faculty. If the decan, if the dean said that the second visit will go physically, so the SB faculty will go to your company, okay, and do the assessment, okay. But if it will go to online, so we will do the same lah, like the first visit, just go, we set up the online second visit, so you present dalam online sahaja, okay. So dalam penilaian kedua, benda yang penting dalam penilaian kedua adalah yang inilah. The first one is a presentation from you, okay. You need to do the presentation in front of your SV faculty and also SV industry, okay. So you need to present what you do along 24 weeks, okay, ULI kat situ, okay. And then you need to prepare the document. The first one is a report, okay, you need to finish up report, and the second one is a logbook, okay, logbook you kena semestinya sampailah tarikh akhir. Okay, so 3 benda ni akan berlaku pada penilaian kedua. The first one is presentation, the second one is a report, the final report of your LI, the third one is a logbook, okay, logbook. Okay, itu yang 3 assessment yang kita akan evaluate during the second visit. And it will dia akan berlaku pada 2 minggu sebelum akhir, which is around early of August until 19 August, okay, early of August until in August. Okay, clear? Ada soalan? Any question regarding this assessment? Tak ada? Tak ada, saya continue. Ada soalan, tanya terus. Okay, so this is a requirement, okay, requirement to go for LI. The first one, you already complete all the subject from the first year until the final year. Okay, so kena cukupkan. Kena cukupkan ya. So sampailah ke result semester 1 ni. Okay, so result semester 1 ni akan kita akan finalize by next week, 24th of February. So by that date, okay, you dah tahu, beritahu you punya result. So sekarang ni pun you dah tahu you punya result. So in case you fail 1 or 2 subject for semester 1,
you cannot go for LI. Okay, dia punya, walaupun you dah dapat tempat, even you get the place for LI, kalau you sangkut subjek pada semester 1 yang lepas ni, you ada fail, so you need to cancel your LI, you can repeat balik subjek tu. Okay, inilah. Okay, the second one, so hopefully tak ada yang fail lah subjek ni. Okay, so result yang semester 1 ni tak ada yang fail lah, hopefully semua boleh pergi LI. Alright, the second one is tak ada co-curriculum yang berulang. Okay, my experience under a student under my supervision, okay, my PAs, it take two co-curriculum, the same co-curriculum. Okay, the first co-co he took that badminton. The second one he also took the badminton. So in the system it just considered one subject, one co-co, not two. Okay, you need to take. Sebab saya sempat check pada SEM 1 tu, so dia kena ambil co-co pada SEM 1 tahun 4. Terpaksa lah, kalau tak dia kena extend. Okay, so hopefully tak ada, sebab saya dah remind you punya PA semua, okay, untuk check. So hopefully tak ada lah. Saya tak boleh check semua, okay. You punya PA boleh check, dan kamu sendiri boleh check. Okay, and the third one, you already get the placement. Okay, ada beberapa puluh orang lebih yang belum dapat. Okay, so saya bagi now we are in critical zone. Okay, we are in red zone now. Kalau tak ada tempat, memang saya tak boleh nak tolong. Yang mana company yang boleh offer, saya boleh push, you apply. Tapi until kalau sampai ke besok nak LI pun masih tak dapat juga tempat, saya tak boleh nak tolong dah. Dia memang kena extend. Okay, maksudnya kalau sampai besok, kalau 6 hari bulan 3 pun, 6 hari bulan 3, 6 Mac tu you masih lagi tak dapat, so memang you can say that you need to extend. Okay, saya tak boleh buat apa. So dalam masa ada, you just only have 2 weeks or 3 weeks left, okay, before 7th of March. Okay, you need to push 1000% effort. Okay, siapa yang belum dapat tu, paksalah. Saya tak boleh nak ni, mana saya boleh offer, ada company yang offer, saya akan share. Tapi kalau tak dapat, saya tak boleh buat apa. Okay, alright, and you already completed the professional certificate. Okay, so what I know, Automesh already complete, Katia already complete, AutoCAD already complete. So SolidWorks will start tomorrow, I think. Okay, tomorrow. So basically before 7th of March, supposedly all of you already complete the professional certificate. Okay, kalau tak nanti problem lah. Okay, ataupun memang kalau tak nak ambil, tak apalah, nak buat macam mana kan. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Alright, so this is your action before you report the team. Okay, before you report the team. Okay, so this is a flow chart. First one, you need to fulfill, okay, to fill up the surat aku janji. Okay, surat aku janji. Please upload it to the portal AI. So ada yang dah buat, ada yang dah upload. Okay, ada yang dah upload. So okay lah, tak ada masalah. Tapi yang belum upload, yang belum isi, please upload. Please do that. Okay, surat aku janji tanggung rugi, dan please upload in the LI system. And then next, JKLI faculty will approve your placement LI. Okay, so kami akan approve selepas meeting peperiksaan, keputusan peperiksaan yang akan diadakan 24 Februari. Okay, hari Khamis minggu depan. So hari Khamis minggu depan akan ada meeting bersama dekan mengenai keputusan peperiksaan semester 1. So situ saya akan tengok siapa yang layak pergi LI, siapa yang tak layak. Kalau ada subjek yang fail, so saya tak akan luluskan. Okay, so selepas ni, selepas 24 Februari, okay, saya akan approve dalam 25 Februari. So
So after 25 February, so you akan tengok dalam portal tu akan ada surat lapor diri. Okay, dia punya report duty form. Okay, report duty form. So you need to print out. Okay, print out your report duty form. Okay, surat lapor diri tu, dan you kena bawa sekali waktu dia punya report duty. Okay. Okay, this is a view of portal LI. You punya portal LI, dekat dokumen LI tu ada surat insurans. Okay, perlindungan insurans berkelompok pelajar, you boleh download, you boleh tengok lah, you boleh baca. So this is your insurance cover letter. Okay, insurance cover letter. So apa-apa yang terjadi dalam ketika kamu LI akan di cover oleh UTM. Okay, tapi berapa rate apa semua nanti rasa ada dalam surat tu. Check. Okay, saya record ini. Saya record dan slide ni saya akan share dalam grup. Okay, saya akan share dalam grup. Okay, so this is a insurance cover letter. Okay, yang dekat bawah number 6 dia ada surat lapor diri. Okay, surat lapor diri, which is a report duty form. Okay, kalau you buka sekarang ni memang tak ada lagi, sebab saya tak buat apa-apa kelulusan pun lagi. So once after you punya result semester 1 dah approved by Dean, baru saya akan tengok balik siapa yang layak, siapa yang tak layak, baru saya akan luluskan. So once by 25th, okay, hari Jumaat, so you boleh tengok yang dia punya portal, dekat situ akan ada generate surat lapor diri. Okay, surat lapor diri kat situ. Okay, surat lapor diri. Surat lapor diri you boleh download, you boleh print out. Okay, okay. This is surat aku janji yang you kena isi, you punya nama, you punya IC numbers, okay, kena signs, you punya nama sini, okay, penjamin, guarantor adalah you punya family members, okay, you punya family members, sama ada you punya bapak ke, mak ke, adik-beradik ke, boleh jadi guarantor atau penjamin lah, okay. So apa dia surat aku janji tanggung rugi ni? If you do something at the company, you merosakkan harta benda company, so UTM takkan tanggung. Okay, UTM takkan tanggung. Kalau itu atas dasar kesuaian kamu kena tanggung sendiri. Itu dia punya ni. Okay, UTM takkan tanggung apa-apa lah. Kalau pihak company tuntut pada UTM takkan bayar apa-apa. Okay, itu dia punya maksud dia. So please aware, jangan buat something yang boleh merosakkan image fakulti, universiti dan juga kamu sendiri. Okay, so berhati-hatilah PKLI. Alright, so surat lapor diri, okay, report duty form, so you boleh, nanti bila dah appear, nanti you boleh download, you boleh print out. Okay, so apa yang ada pada surat lapor diri, okay, report duty form, the first thing yang you need to check after you get the report duty form ni, your name. Okay, this is your name, your IC number, your metric number, and also your program. Okay, your program. So pastikan betul. Please make sure no spelling error, number tu error ke, numbering error ke, typo error ke, so tak. If the information is wrong, please inform us. Saya ke, JKLI ke, okay? So please inform. Cek lagi. Siapa ni dah bagi surat offer letter, start intern 21, buat surat offer letter. Okay. Since saya akan approve after 24. Okay. Dia nak pergi LI sekarang. Ada yang dah LI pun sekarang ni. So saya tak boleh luluskan lagi. So you hanya bawa je offer letter yang you dapat tu dulu. Nanti selepas 25 baru boleh luluskan, generate. Okay. So siapa yang dah pergi LI awal, tak apalah, sebab ini just official saja. Mungkin company nak, mungkin company tak nak, tak ada masalah pun. Ini just officiality daripada universiti. Okay. So saya sambung balik. Okay, continue. So please make sure your name, your IC number, your metric number, your program is correct.
And then next one, you need to check your company. Okay, company. Kat sini please make sure company betul. Okay, company betul, alamat, the address is correct. And date of reporting, the standard is 7th of March. Okay, 7th of March. Kat sini. Please make sure this info is correct. Kalau tak correct, please inform us. Okay, kita boleh set balik dalam ni. And then dekat list bawah ni adalah list item that you need to bring along dengan report itu. Okay, tapi it's not compulsory to bring this. If you get the list from the company based on the offer letter, itu yang perlu didahulukan. Okay, so maksudnya dekat offer letter company tu dia ada beritahu nak bawa apa, itu yang perlu bawa. Yang ini as a general saja. Nak bawa boleh, tak bawa boleh. Okay, mungkin ada tak perlu pun. Okay? Tapi kalau if the company required you to bring the item that listed in the offer letter, so please bring along. Itu wajib sebab company perlukan datang. Okay. Okay, so that's action before you start report DP. Okay, next is action after you report DP. So what you need to do after you report DP? Okay, after you report DP, for the first week, you need to what we call it kemas kini pengesahan lapor diri. Okay, you need to update. Okay, you need to update your report DP. So apa benda item dia? So dekat portal LI, so ada dia punya bahagian section dia pengesahan lapor diri. Okay, pengesahan lapor diri. So dekat sini you need to fill up your information regarding your SV industry. Okay, regarding your SV industry, the names, okay, the name of your SV industry, dia punya designation, okay, jawatan. Yang tempat yang sakit di mana? Phone, okay, and also email. Okay, also email. And for the SV faculty, please just biarkan saja kosong sebab saya tak assign lagi. Nanti dia akan appear saja. Bila saya assign nanti dia akan appear. Okay, ini you kena isi. Kemudian you kena isi form A. Okay, you need to fill up the form A. Okay, what is form A? What is form A? Okay, this is form A. Okay, orang pengesahan lapor diri form A. So form A ni you boleh download daripada dokumen LI. Okay, dokumen LI. So kat dalam tu ada lah. Dalam tu ada form A detail dia. Okay, so this is form A. Okay, in the form A, you need to fill up your information here. Your name, your matric number, your IC, your address. Okay, address ni address masa. Okay, maksudnya kalau you punya rumah sewa lah. So saya nak tahu sebab apa-apa emergency case, kalau kita nak cari senang, kita ada address ni. So jangan letak you punya home. Kalau you memang duduk kampung, tak apalah, you LI kat kampung, apalah you punya address family. Tapi kalau you duduk rumah sewa, hotel ke apa, please state itu. Okay, so number phones, semua. Okay, yang dekat bawah ni, okay, is information regarding your industry. Okay, nama pegawai dihubungi, name of license officer. Okay, yang ini kamu boleh letak you punya SV industry punya name ataupun HR punya name. Okay, tak kisah sebab bawah ni pun ada nama penyelidik industri. Yang ni yang penting. Kalau namanya sama, so you letak dua-dua nama sama lah. Okay, nama pegawai dihubungi, you punya SV industri. Yang kat bawah ni pun nama penyelidik industri, you punya nama SV industri lah. Okay, dia punya jawatan, dia punya address. Address ni boleh letak address company lah. Okay, postcode, mail, number phone. And please make sure this form is signed and chopped, okay, company stamp by your SV industry. Maksudnya perlu di-sign to the chop company. Okay, tak ada sign SV industry, tak ada chop company, tak laku. Okay, ini tak valid lah, tak valid. Okay, please make sure you fill up this. Please make sure you bagi form ni pada you punya SV industry. Dia kena sign, dia kena stamp, dia kena chop. Okay, kemudian next dekat sini dia kena bagi lakaran peta lokasi. Okay, peta lokasi. Ada you nak sketch ke? Kalau nak sketch lah. Kalau tak, you just screenshot
screenshot yang ni dekat Google Map, you just tampal je kat sini. Okay, soalan? Ada? Okay, ada. Okay, okay, form A dan maklumat penyeleng industri you need to fill up. Okay, so form A tu you need to upload here. Okay, you need to upload here. Form A, orang pengesahan lapor diri, form A, you browse, and then you can upload. Okay, in the This first one week, is just okay, the you report duty hari Isnin, first week. lewat-lewatnya You have hari to fill Jumaat, some you dah kena forms lah, get settlekan signature yang ni. from your Okay, SV, sebab apa? the working SV and so on. Okay, sebab saya perlukan Every day makluman ni do is untuk logbook. saya He buat logbook macam clustering tell lah. result, So in a while he'll untuk tell saya lah. assign supervisor fakulti. Okay, untuk saya assign supervisor fakulti. Kalau tak nanti susah, nanti saya tak tahu you punya benda ni perlu dibuat ya pada first week. Kalau tak nanti saya kejar. Okay, this is form A. Okay, next. Okay, next we have form B. Okay, tadi form A borang pengesahan lapor diri. Form B, okay, form B adalah borang perubahan alamat semasa latihan industri. What means by that? Okay, let's say the situation is ya, siapa ni? The situation, you report duty dekat Shah Alam, company A, okay, company A, HQ dekat Shah Alam, okay. Bila you report duty dekat sistem pun, dia punya surat lapor diri pun nama company A, dia punya address dia dekat Shah Alam, okay. Tapi bila once you report duty, you kena ditukarkan ke katalah cawangan lain. Company still sama, okay, company tak berubah, tapi dia punya branch based on your project, okay. Dan you kena stay sana sampailah habis LI 19 Ogos. So, apa yang you perlu buat, jika berlaku keadaan macam tu, you kena inform us, okay. Isi form B, upload, nanti kita akan dapat, inilah kita akan tahu, okay. Let's say you report duty pada 7 Mac di Shah Alam. Lepas tu you punya SV industri kata you kena ditempatkan di Terengganu. Okay, di Terengganu. So sampailah habis LI based on your project. Okay, based on the project. So based on this situation, you need to inform us, you need to upload the form B mengatakan alamat baru adalah di Terengganu. So that we know that you akan di cluster regionkan di Terengganu, bukan di Shah Alam. Kalau you tak inform us, kalau you tak isi form B, nanti kita ingat you dekat Shah Alam, padahal you dekat Terengganu. Nanti SV fakulti cari, saya dah assign SV fakulti dekat Shah Alam, tiba-tiba kamu tak ada. So evaluation tak akan berlaku. So secara automatik you akan gagal kalau you tak inform us. Okay? So jangan main-main lah. So kalau berlaku perubahan alamat, even though alamat ni dekat area lebih kurang sama pun inform. Contoh Shah Alam, katalah you register HQ Shah Alam section 15. Okay, tiba-tiba company pindah. So company pindah bangunan dekat section 9, section 7 ke. So please inform us. Okay, inform, isi form B. Okay. Another situation, you report duty dekat Shah Alam. Okay, you report duty dekat Shah Alam, tapi you punya projek dia tak memakan masa yang lama. Contoh, you report duty dekat Shah Alam, tiba-tiba you kena assign dekat Kedah selama 2 bulan. Okay, selama 2 bulan. Kemudian you balik dekat Shah Alam buat kerja. Kemudian tiba-tiba dekat ujung yang lain you ataupun habis tu, you kena assign balik dekat Johor. Okay. Yang itu, situation macam tu, lompat sana, lompat sini, dia tak tentu. Tak perlu isi form B. Okay. Saya state pakai lagi alamat dekat Shah Alam. Tapi you perlu berada di Shah Alam ketika evaluation. Okay. Maksudnya ketika second visit especially, second visit you perlu ada di alamat seperti di
seperti di dalam sistem. Okay, dalam sistem. Sebab ni sikit you nak tukar sebab you tak tentu. Sebab habis projek sekejap you akan balik-balik ke HQ. Kemudian you pergi tempat lain. Yang jenis macam tu tak perlu isi. Okay, nanti bagi tu tak perlu isi. You just inform us. Tapi pastikan waktu second visit tu ada di tempat yang sama address macam dalam sistem. Okay, dalam sistem. Okay, clear? Alright. Okay, 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 itu apa yang you perlu buat selepas you report duty. Okay, apa yang you perlu buat, saya repeat balik. Masuk dalam portal LI, isi information on the industry, and then isi form A, muat naik, upload it dalam sistem. Kalau berlaku perubahan alamat, isi form B, upload dalam sistem. Itu sahaja. Itu sahaja. Okay, so what you need to do during the LI? Okay, during LI, okay, the first one is attendant. Okay, attendant. Okay, so attendant is very important. Okay, ini yang elemen paling penting sekali bila you menjalani LI. So ini yang kita akan tengok attendant. Okay, attendant kita akan tengok. Memang kita akan observe frequently. Okay, you punya SV faculty pun akan observe frequently. You punya SV industry pun akan monitor you. You punya attendant. Okay, so kita nak ada apa-apa masalah. So dalam dokumen LI ada template attendance record. Okay, attendance record ni ada dalam dokumen LI. So kat sini ada date, clock in, clock out, and then ini signed by SV industry. Okay, so this is just only the template. Okay, but if your company have already have a system, for example, you punya attendance record using the thumbprint, okay, using the thumbprint or using the shortcut, okay, card macam ni, card, you just touch here, or punch card, okay, punch card tu, so tak perlu isi yang ni, okay, tak perlu isi template record attendance ni, okay. Kalau you guna sistem, company kamu guna sistem, sama ada sistem guna thumbprint ke, guna card ke, please at least sebulan sekali pergi jumpa HR company, minta dia download record attendance selama sebulan. Okay, yang pakai sistem pergi jumpa HR, cakap saya nak attendance untuk sebulan. Sebulan, suruh dia print out, dia download, dia print out. So attendance yang selama sebulan itu, dia kena pergi dekat SV industry, minta dia sign and chop as a dia punya record. Okay, setiap bulan. Okay, setiap bulan. Saya tak minta setiap hari, saya tak minta setiap minggu. Saya minta end of month. Okay, end of month. Okay, itu yang pakai sistem. Okay, yang pakai sistem. Yang pakai punch card, okay, yang pakai punch card, you boleh snapshot ataupun you boleh scan dekat kertas. Yang itu you kena minta tanda tangan juga. Okay. Tapi kalau company tu tak ada sistem, tak ada pakai punch card, memang tak ada apa-apa record attendance, yang ni you kena pakai yang ini. Kena pakai template daripada UTM. Jadi you kena fill up manually lah. Tarikh dia start 7 March, masuk pukul berapa? Pukul 8, masuk keluar pukul berapa? Pukul 5. So yang ini kena sign by SV industry. SV industry kalau pakai template UTM, saya tak minta SV industry sign hari-hari, tidak dia menyampah. Okay, so just only cukup sebulan sekali pun dah cukup. Okay, sebulan sekali. So kalau sebulan sekali punya attendance ada 6 bulan, ada 6 kali je sign. Okay, so please make sure, okay, your attendance is good. Kalau start kerja pukul 8, please datang kerja at least 15 minit sebelum. Okay, 15 minit sebelum. Okay, 15 minit sebelum. Yeah. Yep.
Okay. So please make sure you datang awal. Okay, you datang awal. Alright. So saya tak nak ada apa-apa komen daripada company call saya kata pelajar UTM, pelajar FPKMP ada problem attendance. Okay? Memang setiap kali LI akan ada berlaku macam ni. So hopefully pelajar kohort 8 tak ada saya terima apa-apa komen. Saya tak terima apa-apa email, saya tak terima apa-apa panggilan mengenai pelajar yang datang lambat. Sekali dua mungkin boleh dimaafkan. Tapi kalau dah setiap hari you lambat, setiap minggu you lambat, memang you punya SB industri boleh failkan kamu. Okay? Disebabkan attendance saja. Okay? So the attendance is very crucial. Okay? So kalau you buat hal attendance, you punya SB industri ada kuasa untuk gagalkan kamu, fakulti pun ada kuasa untuk gagalkan kamu. Okay? Walaupun kerja you perform, tapi kalau attendance is your bad, okay, attendance kamu bad, memang saya akan gagalkan kamu. Okay? So pastikan you punya attendance okay. Ha? So masuk awal, balik lambat tak ada masalah. Jangan balik awal. Okay? Jangan balik awal. Balik lambat, kalau kena OT, OT. Layankan saja. Okay? You LI student, bukan engineer pun lagi. Kalau dia suruh OT, jangan merungut. Layan. Kalau dia suruh datang Sabtu Ahad, datang. Walaupun you not paid for that. Walaupun dalam agreement operator tak disuruh datang Sabtu Ahad, tapi kalau disuruh datang, datang. Jangan berbuat. Okay? It's just on this student intern. Okay? Sebab saya dulu kerja engineer pun balik malam. Pernah tidur office. Tak ada masalah pun. Okay? Itu, that's a nature of industries. Kalau you kena meet deadline, ya perlu balik lambat, balik lambat. Okay? Kalau task dah diberi kepada kamu, pastikan you siapkan. Okay? You siapkan based on deadline. Kalau perlu stay up kat office. Jangan berkira sangat. Okay, so next, cuti rehat. Okay, universiti bagi kamu cuti rehat maximum 7 days. Okay, 7 days only. 7 hari. 7 hari selama 6 bulan tu 7 hari. Bukan sebulan 7 hari dia boleh cuti. Tak. Okay, so within 24 weeks, 6 months, you just only can apply for leave just only 7 days. Okay. So, kalau tak ada apa-apa keperluan untuk cuti, tak perlu cuti. Layankan saja LI selama 6 bulan. Tak payah nak apply nak cuti. Tapi kalau terpaksa, contoh ada appointment doktor ke, nak kahwin ke, kalau nak kahwin pun tangguhlah lepas LI. So, membuat je lah Sabtu Ahad. Tak perlu kacau waktu LI. Okay. Kalau you cuti lebih daripada 7 hari, you boleh dianggap gagal. Sebab we have requirement kena at least berapa persen, lebih kurang 80 to 85% attendance. Baru cukup. Baru dikira cukup. Maksudnya kalau cukup based on 7 days leave ni, cukuplah berapa persen tu. Tapi kalau you ambil lebih, you ambil lebih, dia dah kurang berapa persen tu. So boleh dikira gagal. And your leave application is depend on your company approval. Okay, you punya approval lah. Kalau company tak benarkan kamu cuti, jangan cuti. Okay, jangan cuti. Cuti pergi umrah, kalau boleh elak. Okay, kalau boleh elak, sebab you ada 6 bulan. Cuti pergi umrah ambil masa lama. Lebih kurang 2 minggu. You dah burn 2 minggu kat situ. Kalau saya kalau boleh tangguh, kita tangguh. Tangguh dulu. Selepas you habis LI, nak pergi umrah, pergilah. Okay, nak pergi umrah, pergi. Kalau boleh dalam 6 bulan ni, benda ni benda boleh elak. Sebab nanti akan jadi isu tak cukup. Bila tak cukup, company akan ada isu. Kalau tak cukup, you perlu extend lagi LI. Kalau you sanggup untuk extend selama lebih kurang 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan, dan itu kan akan ada efek dengan you punya result. Tak pasal-pasal you tak boleh combo bulan 12.
Sebab kita ada masa lebih kurang sebulan saja lepas you habis LI untuk approval result senat. Itu result tu yang akan dibawa untuk approval senat untuk you boleh pogo bulan 12. Kalau extend lebih masa, pokok you dapat untuk habis, kita pun tak boleh kirim markah, you pun tak boleh pogo bulan 12. Okay? Okay, untuk cuti MC, ini saya terang lepas ni. Okay? Alright, ini untuk cuti yang you saja nak apply cuti. Okay, tidak termasuk MC. Maksudnya you saja nak apply lah. Kata abang kahwin ke, nak kahwin ke, nak pergi appointment doktor ke, itu adalah cuti yang you minta. Okay, you minta untuk cuti. Okay, next. Okay, saya tak masukkan. Sepatutnya ada lagi satu. Untuk MC, cuti sakit maksimum 7 hari juga. Okay, saya tak masuk dalam slide. Kita skip. Cuti MC adalah dia lain Cuti rehat 7 hari, cuti MC 7 hari. Maksudnya, kalau you sakit, please make sure you have certificate. Ada surat MC daripada klinik. Sama ada klinik federal company ke, ataupun klinik kerajaan ke, ataupun mana-mana company klinik lah. Pastikan you dapat surat MC. Kalau kata, sebab saya pernah dapat dia kata dia MC, dia demam, tapi tak ada surat MC sebab dia tak pergi klinik. Demam cik, saya tak larat pergi klinik, tak boleh. Itu dikira you ponting, walaupun you betul-betul demam. Company akan approve you punya MC bila ada surat MC sahaja daripada klinik. Okay? Kalau you tak pergi klinik, you tak dapat MC daripada klinik, means that you ponting kerja waktu tu. Okay? Walaupun you betul-betul demam. Okay? So kalau demam ke sakit ke apa, please make sure you go to the clinic, hospital, get the MCs. Okay? Okay. Let's say you are affected by COVID. Okay? Quarantine, close contact, yang itu you kena tanya detail berkenaan itu kepada company. Okay. So basically kalau ikut previous punya experience yang cohort 7, cohort sebelum ni yang buat tu PKP apa semua, itu adalah off record sebab kita sekarang dalam keadaan pandemik kan, it's out of your control. Okay, you nak terkena COVID ke, kena close contact ke, yang kena kuarantin 5 hari, 7 hari, 10 hari, apa semua tu, it's out of your control. Okay, so basically company akan bagi off record ataupun bekerja dari rumah ataupun work from home. Okay, tapi itu depend pada company. So you need to ask when you are reporting your duty, nanti you kena tanya. So kalau in case you kena kuarantin, close contact ataupun you memang terkena COVID, so macam mana? Dikira macam mana, off record cuti ke ataupun dikira work from home. Okay, kalau dikira work from home selamat sikit lah sebab you masih dikira bekerja. Tapi kalau dikira bercuti, itu ada sikit masalah sebab you need to replace back. Jadi you kena extend sikit lah. You kena extend sikit, you kena ganti berapa lama yang you dah cuti tu. Okay. Tapi itu terpulang pada budi bicara nanti. So basically kalau you terkena kuarantin positif COVID, please inform you punya supervisor fakulti ataupun direct kepada saya pun boleh, ataupun mana-mana jawatan kuasa fakulti. Inform us. Okay, inform us. Okay, itu berkaitan dengan cuti. So now is a logbook. Okay, logbook. So this is a example of the logbook. Okay. So document template logbook pun ada dalam portal LI. Okay, you boleh tengok lah. You boleh download, you boleh tengok template. So pada pun saya tunjuk. Okay. So logbook you perlu update daily. Okay, you kena buat logbook daily. Starting from 7 March reporting duty sampailah 19 of August. Okay, daily. Starting from week 1, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kalau kena kerja Sabtu lah. Okay, so daily. Dan setiap so sekarang ni logbook kita buat secara soft copy saja. Okay, kita bagi template Word. So
So you just fill up dalam template Word and then you kena upload dalam sistem LI. Okay. Kalau sebelum ni kita bagi buku, kita bagi buku, satu buku, so you can just tulis saja. Tulis. Nanti waktu habis nanti admin fakulti akan kutip buku log. So sekarang tak ada lagi buku log secara fizikal. Okay, tak ada lagi buku log secara fizikal. So semua kita go to the soft copy, go to the online. Okay, go to the online. So logbook you kena buat day by day. Tapi upload kena buat bi-weekly. Okay, for example, start from the 7th of March sampailah 11 hari bulan, hari Jumaat. Isnin sampai Jumaat, you kena buat setiap hari. Isnin at least satu page, dua page, Selasa satu page, Rabu satu page, Khamis satu page, Jumaat satu page. So at least mesti ada 5 page. Okay, 5 page logbook dalam template Word. Itu dikira week 1. So satu file Word week 1 you kena upload dalam portal LI. So you kena upload dalam LI weekly. Okay, kita tak minta hari-hari you upload dalam portal LI, tapi by week. So mesti ada 24 weeks. Ada 24 dokumen logbook kamu. So dalam satu dokumen mesti ada at least 5 page. At least 5 page mengikut hari, Isnin sampai Jumaat. Okay. Jangan you rangkumkan satu page saja sepanjang satu minggu, tak nak. Buat macam tu, you punya ahli fakulti akan bagi you markah rendah. Okay, silap-silap boleh fail. Right. So, macam mana you nak upload you punya logbook? Okay, so dekat you punya LI tu, sistem portal LI, ada function buku log. Okay, buku log LI. Kat sini boleh buat turun template dokumen LI, ada maklumat buku log LI, ada laporan buku log untuk penulis syarikat, ada muat naik perusahaan buku log. Okay, kat sini ada template. You boleh muat turun template untuk buku log lah. So maklumat, you click on the maklumat buku log. So dekat sini ada maklumat latihan industri. Okay, starting from the minggu, so you pilih daripada week 1 until week 24. If you want to upload for the week 1, you choose the week 1, minggu pertama. So tarikh mula ni you set minggu tu bermula bila. Okay, katalah bermula 7 Mac sehingga 11 Mac. Okay, skop kerja you buat summary sikit je, tak perlu panjang pun. Buat summary apa yang you buat dalam seminggu tu. Catatan ni tak perlu isi pun tak apa, you boleh. And then you click simpan. Okay, once you click simpan, dekat bawah ni akan appear detail dia. Baru you boleh ada function atau button untuk upload buku log dalam sistem. Okay, kalau you tak isi ni lagi, you tak appear dekat bawah ni, you tak ada button untuk upload. Okay, you kena isi detail ni dulu by week. So mesti ada by week, week 1, week 2, week 3 sampailah week 24. Baru dia akan appear dokumen. Okay, dokumen untuk. Okay, kalau you dah start intern, you boleh juga start, tapi kita hanya kira 24 minggu saja. Okay, so kita kira yang official. Okay, official 24 minggu. Maksudnya starting daripada 7 Mac sampai 19 Ogos. Okay, selain daripada tu you boleh start juga. Kalau you dah start 7 bulan 2 itu, you boleh buat notebook tu, tak ada masalah. Cuma yang official untuk upload starting daripada 7 Mac sampai 19 Ogos. Itu yang kita akan tengok. Okay, so setiap dokumen logbook perlu pengesahan daripada SB Industri. Okay, so kita ada satu form. Form tu you punya SB Industri perlu signs, perlu komen setiap 2 bulan. Okay, setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan dia perlu sign, dia perlu chop, dia perlu komen. Dia punya logbook. Okay, dia punya logbook. So dekat, kalau dulu logbook pada setiap page tu ada sign SB Industri. Tak jenuh lah. Payahlah SB Industri kena check semua. So kita dah buat satu borang. So borang tu every, ni contoh borang dia. Okay, setiap 2 bulan. Maksudnya early semester, mid semester, end of semester. So early semester 2 bulan, starting daripada early of March until end of April. So
Habis je end of April, you kena tunjuk you punya logbook dekat you punya SV industry. Dia akan tengok, dia akan baca. So dia akan komen pada borang ni. Kemudian dia akan sign, dia akan chalk date. Okay. Kemudian lagi 2 bulan, bulan Mei, Jun. Okay, after end of June, dia bagi you punya logbook dekat you punya SV industry. So dia akan isi inilah sama sampailah end of August. Okay. Setelah you dapat yang ni, ketiga-tiga sign you upload dekat buat naik pengesahan penyelidikan. So, ini form ni kena buat naik. Okay. So fakulti akan monitor benda ni lah, kan, monitor. Okay, saya lupa buku log. Once you upload dalam sistem, okay, SV fakulti akan terima notification dekat email. Okay. SV fakulti yang akan di-assign nanti setelah you dapat saya, okay, you dapat saya sebagai SV fakulti. So once bila you dah upload dalam sistem, you punya logbook, saya akan terima email. So saya tahulah you dah upload. So, siapa yang tak upload buku log, saya boleh tahu sebab saya tak terima apa-apa notification. So pastikan setiap minggu you upload. Jangan malas. Okay. Kalau you malas, markah pun saya akan bagi malas. Walaupun malas nak bagi markah you kat kamu, saya bagi D. Tak silap saya boleh fail kan. Okay. So, pastikan you buat betul. Okay, borang pengesahan ni, you dapatkan ni, upload ketika di hujung LI. Tapi saya minta you, bila once you dapat dekat 2 bulan ni, saya akan minta you tunjuk dekat you punya SV fakulti as a approval. Punya SV fakulti alert lah, you dah dapat, you dah tunjuk you punya logbook dekat SV industry. Jangan tak tunjuk, jangan dah hujung LI baru you minta 3-3 sign. Itu salah lah. Okay, sign. Okay, kemudian next one, so dekat buku log tu juga ada muat turun template dokumen LI. So dalam template dokumen ni ada pengenalan dan borang-borang latihan industri. So all the forms akan ada dekat sini. Okay, form A, form B, apa-apa yang detail berkenaan LI, you boleh download dekat muat turun template dokumen LI. Ada daily training log, yang ni dia punya template buku log. Ada garis panduan penulisan laporan. Okay, you nak buat laporan LI, so this is a format. Okay, ada formatting dia kat dalam ni. You boleh pakai format ikan. Ada logbook industry attachment approval. Ini yang borang ni lah, borang ni. Dan juga garis panduan modul buku log online. Okay, okay. Right. Okay, this is a last slide. Okay, so sila update segera status anda kepada SV fakulti ataupun wakil daripada JK kepada saya ke ataupun mana-mana JKLI jika berlaku perkara-perkara ini. Okay. Yang pertama, anda diberhentikan. You are fired. Okay, from the company. You kena dibuang kerja. Okay. Dibuang kerja ni ada 2 sebab. Satu atas sebab kamu. Kamu bermasalah dekat company, kamu dibuang kerja. Satu lagi, company itu bermasalah. Maksudnya ditutup ke dan dia terpaksa buang kamu. Okay, dia terpaksa berhentikan kamu. If case disebabkan kamu bermasalah, automatically your LI is a fail. Okay, your LI is a fail. But kalau root cause dia adalah daripada company, maksudnya company itu problem, syarikat tutup, okay, ataupun the company is moveless, so you tak dikira gagal, you need to find another company. Sebenarnya kita akan continue saja kamu LI. Setelah sebulan you dah pergi LI kat company A, tiba-tiba company A tutup, moveless. So you perlu cari company lain, company B. So you hanya continue saja baki lagi 5 bulan LI. Okay. Kemudian jika anda disahkan positif COVID, okay, positif COVID dan terpaksa quarantine ataupun you ada kontak rapat, you adalah kontak rapat, so please inform us. Okay. Sebab dia melibatkan duration of your LI. Okay. Kalau you positif ataupun you kontak rapat, you masih dikira work from home, selamat. You boleh continue, you boleh habis on time. Tapi isunya kalau you positif, kontak rapat, tapi you tak dikira work from home, okay, you dikira bercuti, dan cuti tu lama, mungkin masa seminggu, 2 minggu, itu perlu expand.
Tapi itu atas berbicara kami, pihak fakulti dan juga company. Sebab tu you kena report kepada kami, you kena inform kepada kami, supaya kami. Kemudian syarikat tidak dibenarkan anda hadir atas status PKP. Ini sebab isu yang dulu. Okay, tak tahulah, kita pun tak tahu lepas ni waktu ULI tiba-tiba PKP pula balik kan. Siapa yang tahu. So kalau terjadi macam tu, you kena inform. Kalau you tidak dibenarkan hadir bekerja, you kena inform us. So kita boleh set status kamu macam mana. Okay? Okay, ada soalan. Seperti kata Dekan tadi, you cannot change your company. Okay? Once you report duty pada 7 Mac ni, saya tak benarkan pertukaran company. Okay? Pertukaran company atas apa-apa alasan kecuali. Okay? Kecuali beberapa. Ada beberapa yang saya benarkan. This is a critical one lah. The first one, berlaku sexual harassment. Okay? Gangguan seksual terhadap kamu, pelajar. Especially yang perempuan lah. Okay? Yang perempuan. Okay? Ini berlaku sebab ini ada pengalaman kita dahulu. Dia berlaku gangguan seksual daripada mungkin pekerja-pekerja kilang tu ataupun company tu. So, jika berlaku begitu, please inform us, kita akan tukarkan kamu kepada company lain. Okay? So, kalau berlaku seksual harassment, kalau tiba lelaki pun kena, saya tak tahu lah. Okay juga berlaku kan. Kalau kamu tidak, ini melibatkan sexual harassment, melibatkan emosi apa semua. Okay, so you tak selesa untuk bekerja. So, saya benarkan untuk tukar. Okay, tapi bukanlah sesuka hati terus report terus kami tukar. Tak. Kami akan pergi dulu ke company, kami akan selidik dulu, kami akan tengok dulu. Dah confirm betul kes tu, baru kita akan tukarkan. Okay, kemudian jika company itu tak benarkan kamu solat, especially solat Jumaat. Okay, especially solat Jumaat, yang itu kena inform kami akan tukarkan juga. Okay, saya tak nak fakulti tanggung dosa kamu. Okay, takkanlah selama 6 bulan tak solat Jumaat. Okay, ada company yang memang Jumaat dia rehat daripada pukul 1 sampai 1.30. 1.30 kena masuk. Sebab benda tu pernah berlaku, so saya kena alert kat kamu. Okay, so kalau company yang kamu pergi ni memang tak benarkan kamu solat Jumaat, kalau solat Zuhur Asar, mungkin kamu boleh curi-curi kejap sebab dia tak ambil masa lama, mungkin 5 minit saja kamu boleh curi-curi waktu rehat apa semua kan. Asar mungkin dah lepas waktu kerja, boleh sempat lagi. Tapi solat Jumaat melibatkan masa yang lama, lebih kurang sejam. Okay, tengah hari pula tu. Okay, khusus pada lelaki kalau company tak benarkan kamu solat Jumaat, inform saya. Okay, kecuali lah memang kamu tak solat Jumaat, saya tak tahulah. Itu tanggung dosa sendirilah. Tapi kalau saya tak benarkan kamu tukar disebabkan kamu tak boleh solat Jumaat, nanti saya kena tanggung dosa. Okay, iaitu kena inform, saya akan tukar segera. Okay, kemudian kalau syarikat tu tutup lah. Okay, syarikat tu tutup, muflis, so itu memang saya akan tukarkan kamu. Okay. Selain daripada 3 tu, ini tak ada berlaku sexual harassment. Yang lagi satu, safety. Safety tu pun tengok jenis safety. Kalau company terlalu macam loose sangat safety dia, itu saya boleh consider. Tapi itu pun tengok. Kalau setakat sekadar safety dia tak bagi kamu PPE ke apa, itu tak ada lah. Okay. Yang ini yang terlalu bahaya, yang memang company tak boleh provide. Itu baru saya boleh consider. Selain daripada tu, saya tak akan benarkan anda tukar walaupun anda merayu macam mana pun. Okay. So jangan jadi budak manja. Okay, jangan jadi budak manja. Bagi kerja sikit susah pun tak boleh, bagi kerja senang pun tak boleh, merungut sana sini. So saya tak nak dengar benda tu. Saya tak nak minta ditukar apa. Okay, kalau tak ada kerja macam mana? Okay, macam ni. Setiap kamu akan di-assign kerja. Okay. Tapi kalaulah kata SV industri kamu tak bagi kamu task. Okay, so inilah. Memang kerja, nature industri memang macam tu. Sebab setiap orang akan ada hal dia masing-masing. SV industri kamu pun sibuk. Okay, dia takkan boleh entertain kamu 24 hours. Dia akan duduk depan kamu tengok, tak ada.
Okay? Tengok kamu buat kerja apa tak. Dia akan lepaskan kamu sendiri. Saya, pengalaman saya intern pun saya kerja dekat kilang Proton. Okay? Saya kerja dulu Proton. Saya intern dulu waktu saya kat universiti pun Proton Dunia Malim. Okay? Dekat production line. Okay? Memang supervisor industri saya dekat Shah Alam. Okay? Saya dicampakkan di, di Tanjung Malim. Okay? Kilang Tanjung Malim. Memang dia tak tengok saya pun. Dia pun tak tahu saya buat apa. Kalau saya nak mengular, saya mengular. Okay? Tapi saya tak nak macam tu. Okay? Ini pengalaman saya sendiri. Dia hanya bagi jadual kat saya. Okay, minggu ni kamu pergi ke line A. Belajarlah apa-apa. Tapi kita duduk sini tengok seminggu pun dah cukup. Okay? Belajar line apa, dia buat apa semua seminggu, 2 minggu, kita dah bosan dah. So, kalau kamu ni ditrain sebagai engineer, walaupun kamu masih lagi intern, tapi kita nak you jadi engineer yang proaktif. Okay? Yang proaktif. Memang orang takkan bagi kamu task. Kalau every industry bagi kamu task, okey lah, tak ada masalah. Tapi case yang tak bagi kerja. Okay? Sebab semua orang sibuk. Okay? Tak boleh entertain kamu pun. So, be proaktif. Okay? Be proaktif. Cari apa-apa small project yang kamu boleh solve. So, that is engineer. Engineer adalah cari masalah, solvekan. Okay? Contoh kamu kerja di production line. Okay? So, tengok. Kalau tak diberi kerja, pergi cari apa masalah yang you boleh solve. Yang simple je, tak susah pun. You tengok macam, okay, orang ni bawa part ni daripada station A ke station B, bawa angkat sendiri dengan bakul. Boleh tak you designkan, contoh saya bagi example, you designkan satu alat yang boleh, okay, dia just letak satu troli, bawa. Daripada diangkat seorang-seorang part tu daripada station A ke station B, you design satu troli, satu basket, satu apa untuk dimudahkan. So that's as engineer. Simple je. You dah belajar design, you dah belajar analisis, you dah belajar tentang proses, apa semua, boleh buat. So kalau orang tak bagi kerja, please proaktif, cari kerja sendiri. Okay? Yang you boleh buat. Kalau tak, nanti you tak betul buat apa. So jangan bagi alasan, cik, orang tak bagi kerja lah, saya dengar tu pun saya rasa menyampah. Maksudnya kamu ni memang slow. Okay? Jadi engineer tak boleh slow. Jadi engineer kena proaktif. Kalau saya dengar alasan itu untuk kamu tukar ke, kamu merungut gitu, memang saya faham kamu je, saya tak faham company. Saya faham kamu. Ya? Saya remind awal, kalau kes terjadi macam ni, so you kena proaktif, cari sendiri projek. Okay? Cari projek. Kalau kata company tak provide PPE, safety helmet, goggles, safety shoes, bawa sendiri. Okay? Bawa sendiri kamu punya. Kamu dah ada kan? Tak ada, pergi beli. Okay? Tak ada, pergi beli. Bukan mahal pun, murah je. Safety shoes dah ada. Jaket, pakailah jaket FTKMT. Okay? Kalau safety helmet, kalau tak ada, bolehlah beli. Bukan mahal pun. Shoe pun. Kalau company tak provide. Okay? So, jangan rasa macam, cik, saya kerja macam Bangla, cik, tak ada. Kamu intern baru. Takkan nak duduk office je. So, jangan mengharapkan duduk office, duduk aircon gitu je. Itu kerja. Kalau suruh pergi site, pergi site. Panas, panas lah. Kalau nasi duduk aircon, nasi lah. So, jangan merungut. So, jangan mengimpikan engineer ni duduk dalam aircon, duduk relax depan PC, klik-klik-klik, tak ada. Kalau kerja kat production, kerjalah kat production. Okay? So, jangan nak buat apa semua. Okay? Itu saya dah habis slide saya. Saya akan tunjukkan sikit tentang dokumen LI. Okay. Okay, ini contoh dia. Okay, ini adalah pengenalan dokumen pengenalan LI ataupun borang-borang dia. So, kat sini you boleh download dalam sistem. Kat sini semua ada. Apa detail pasal cuti ke, pasal MC ke, kat sini ada pasal MC. Pasal insurans, okay, insurans pun ada. Borang-borang semua ada dalam ni. Okay, borang. Okay, form B. Okay, ni record attendance. Okay, ni cuti rehat.
Okey, borang cuti rehat. Okey, ini borang cuti sakit sebelum ni. Cuti sakit maksimum 7 hari. Okey, tapi pastikan you dapat MC. So you attach sekali dengan ini sahaja. Okey, ni leave application form, you nak apply leave, kena isi apa semua ni, perlu dapatkan job dan stamp daripada you punya SB industry. Okey. Okey, itu adalah borang LI. Okey, ini example logbook. Okey, example logbook. Okey, dia buat berapa page? Dia buat 6 page sebab dia kerja sampai hari Sabtu. Okay. So buat by day Monday. So you start lah. You start kata daripada 9.30 paskat sampailah 6.30 balik buat apa. So kalau gambar ni adalah confidential. Tak dibenarkan untuk ambil gambar dalam kilang ke apa. So tak payah letak pun tak apa. Okay. Tak payah letak. Tak perlu letak. Okay. So ni Tuesday. Wednesday dia buat apa. Thursday. Friday ni dia tulis Deepavali holiday. So dia tulis lah Deepavali holiday. Satu Deepavali holiday. Okay. So satu dokumen ni ada 6 page by day. So you upload dalam portal LI dekat Pulau. Okay. So ini form A yang you kena isi pada minggu pertama LI. Ini form B kalau perlu pertukaran. Yang bunyi adalah logbook approval. Okay. Itu sahaja. Okay, any question? Sebelum tu sila isi kehadiran link saya bagi dekat chat. Sila isi kehadiran. Ada soalan? Ini pendapatan LI dalam Telegram week ni masih ada tempat LI? Tidak ada. Okay. So, berkenaan penempatan LI, kita dah masuk zone critical. Okay. Zone critical, saya perlukan data dengan cepat. Maksudnya, kalau pelajar yang masih belum dapat, memang saya akan bagi kamu masa. Kita ada lagi lebih kurang minggu ni, minggu depan. Ada 3 minggu lagi. Okay, kita ada 3 minggu saja lagi. Belum 7 hari bulan. Okay. So, kalau ada company yang masih melakukan IV apa semua, okay, continue. Tak ada masalah. Okay. Sampai 6 hari bulan. Okay, sampai 6 hari bulan Mac. Okay, sehari sebelum. Kalau sampai 6 hari bulan Mac, kamu masih lagi tak ada, saya consider kamu extend. Okay. Kalau sampai 6 hari bulan Mac, kamu masih tak dapat apa-apa offer letter, saya consider kamu extend. Okay. Tapi dalam masa period 3 minggu ni, saya dah tulis dalam Telegram, saya ada offer daripada Teaching Factory, saya ada offer daripada Makers FPTMP. Saya tak nak saya kena letakkan nama kamu. Kalau saya letak, kamu tak boleh tolak. Okay? Kepada yang belum dapat. Kepada yang belum dapat. So, kamu kena terima. Kecuali kota tu dah penuh, tak ada company offer, kamu pun tak dapat offer, yang itu, kamu memang kena extend. Okay, kalau dalam portal tempat intern kat belajar, HQ beritahu intern tidak subang. Kalau sekarang ni nak tukar, kalau tak ada isi form B, okay, yang itu, okay, nanti boleh isi form B. Okay. Tapi report DT dekat mana? Report DT dekat Subang ke? Kalau report DT dekat Subang, inform terus dalam ni kita tukar dalam sistem terus. Tapi kalau report DT dekat Putrajaya, tapi lepas tu kamu kena pergi Subang, nanti boleh isi form ni. Kalau report DT dekat Subang, nanti bagi detail dekat saya ke, dekat DKLI ke, minta dia tukar dalam sistem. Nanti kami boleh tukar. Okay. Teacher Factory tak ada allowance. Mana-mana LI dekat UTM tak ada allowance. Tapi nasib lah. Sekarang ni bukan consider allowance, consider tempat. Okay, consider tempat. Yang penting dapat tempat, dia dapat LI, dia dapat finish LI, dia dapat grad. Okay, Teacher Factory tak ada. Kalau dah dapat tawaran, tunggu surat, tunggulah. Okay, tunggulah. Dapat tawaran, tunggu surat, tunggu.
kita ada masa 3 minggu lagi. So please follow up. So 3 minggu yang kritikal ni kerja kamu follow up company yang kamu dah pergi IV, yang kamu dah apply, follow up. Kalau confirm tak dapat, pergi apply lagi tempat lain. Saya ada share, kadang-kadang setiap hari saya share company yang nak offer budak LI. Okay, semalam saya ada share, hari ni saya ada share dekat you punya PA. Saya tak tahulah PA kamu share ke tak. Dan saya pun ada share dekat grup Telegram juga. Okay? Dan JK pun ada share dekat grup Telegram. Saya share semua kat PA. So, PA sepatutnya PA share lah. Okay? Okay, ada soalan lagi? Dan kita boleh habiskan. Kalau company belum bagi betul-betul macam mana, kali dah call dia tak selalu bagi. Follow up dah lagi. Kena follow up lah lagi. Kena follow up. Kerja kamu sekarang follow up je. Kalau tak hari-hari, 2 hari sekali. Okay? Kalau tak hari-hari, 2 hari sekali. Kena follow up. Okay? Sampailah dia bagi kata putus, memang kamu tak dapat. Yang itu kamu consider okay, kena cari tempat lain. Okay? Soalan lagi? So, apa yang you perlu buat sekarang ni, yang dah dapat tempat, okay, you will just prepare sampai 25 Februari tu, prepare untuk report issue punya resume. Yang masih tak dapat tempat, please put 1000% effort. Okay, kita dah masuk critical. Saya bagi masa sampai 6 Mac sehari sebelum LI. Sampai 6 Mac you tak ada lagi, saya memang tak boleh tolong apa-apa. Dia memang kena extend. Begitu semuanya depend. Okay? Because kalau masih tak dapat, saya akan letakkan kamu dekat. Waktu tu kamu tak boleh tolak. Waktu tu kamu tak boleh tolak. Itu memang saya reservekan untuk pelajar yang tak dapat. Memang tak ada allowance, tapi tak nak kamu kena ambil. Okay? Minta dia isi reply form. Kalau offer letter dia bagi waktu ni, reply form UTM tu minta diisi. Minta dia sign dengan cop je. Tak susah pun. Offer letter official company, tak apalah dia bagi waktu tu. Tapi yang reply form UTM tu minta diisi. Boleh? Okay, ada lagi? Soalan lagi? Jadi saya akan share recorded ni, slide pun saya akan share, nanti you boleh tengok balik lah. Okay, boleh tengok balik. Okay, ada. Kalau ada, boleh turun kat chat, saya jawab. Ataupun you boleh cakap terus pun boleh, saya jawab. Tak ada, kita tamat dekat sini. So, my advice is, please buat LI betul-betul. Saya tak nak ada apa-apa komen yang buruk kenangan pelajar Core 8 ni. Saya nak semua pelajar 397 pelajar dapat pergi LI, dapat buat LI dengan betul, dapat habiskan LI pada bulan 8, so boleh grad pada bulan 12. Okay, 397 pelajar ni. Okay, so buat betul-betul, attitude kena jaga, datang awal, jangan datang lambat. Okay, kerja yang dibagi kena selesaikan, jangan banyak merungut. So saya punya advice lah. Okay. Sebab saya pun, waktu saya kerja dekat Proton pun, saya ada handle budak LI. Okay, bawah saya. So saya memang tak suka kalau budak tu sikit bagi kerja pun berumur sana, berumur sini, tak suka. Bagi, dia punya formula senang. You tak tahu, you tanya. Okay. Jangan pandai-pandai sendiri. Okay. Kalau tak tahu, tanya dekat orang yang tahu. Maksudnya dekat UPSB ke, dekat pekerja-pekerja dekat situ ke. So, pastikan you buat kerja tu betul. You dapat deliver job pada masa yang betul. Okay. Masa yang tepat. Dan kerja kamu berkualiti.
So kalau tu ada rezeki dia dapat terus kerja situ. Itu yang penting. Dia punya attitude, attendance, dia punya job, dia punya disiplin, semua tu kena jaga. Okay? Because you bawa nama UTM dekat situ. Okay? Alright. Kalau tak ada apa-apa, kita finish dekat sini. So thank you very much for your time. So hopefully you can get the start LI nanti lah. So saya doakan kamu berjaya. Good luck semua.